dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ada 4 item fatwa yang ditetapkan. Yang pertama, setiap muslim wajib melakukan dukungan terhadap upaya kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, dukungan terhadap perjuangan Palestina hukumnya wajib. Kewajiban untuk melakukan dukungan perjuangan Palestina bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing kita. Kalau yang memiliki kelebihan harta, kita bisa mentasarufkan sebagian rezeki kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk juga distribusi zakat untuk kepentingan Palestina. Hari ini MUI melihat ada hajah syariah, ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan distribusi zakat guna menolong saudara-saudara di Palestina. Di sisi yang lain, MUI menegaskan upaya mendukung agresi Israel dan atau membantu orang yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Karena itu MUI merekomendasikan kepada masyarakat muslim untuk menghindari semaksimal mungkin bermuamalah seperti transaksi jual beli dengan pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan terhadap agresi dan juga aktivitas Zionisme Israel. Ini semata bagian dari tanggung jawab keagamaan kita dan juga tanggung jawab kemanusiaan kita melawan segala bentuk tirani dan juga kezaliman. Terima kasih. Shalom teman-teman semua, shalom Popol. Shalom teman-teman yang ada di Zoom dan di YouTube juga yang lagi nonton channel ini ya. Oke, karena tadi tema kita tentang MUI, tadi Tanya juga udah cari-cari data ya. Kita balik lagi ke sejarah ya, balik lagi ke data dan fakta yang kita temukan ya, yang saya temukan di berita-berita Indonesia ya. Oke, Mbak ya, Tanya mau share screen. Oke, bentar ya teman-teman. Jadi kita ngomong bukan ngasal ngomong, bukan asal nuduh kayak orang seberang kayak nggak tahu apa ya. Maksudnya main ngibul ngadul gitu ya. Kita ngomong berdasarkan data, oke, fakta dan yang terjadi. Oke, sekarang Tanya mau share tentang MUI. Yang Tanya dapat bahwa memang MUI itu jaringan teroris ya, teroris lah kalau misalnya Tanya bilang ya. Karena kenapa? Nih, kalian boleh cek di www.benarnews.org ya. Kalian cek sendiri ya teman-teman semua ya, supaya kalian pintar di sini ya. Anggota kita Tanya baca ini ya. Anggota MUI dan ketua partai terafiliasi ya. Ini JI itu adalah Jemaah Islamiyah. Oke, jadi walaupun sudah merupakan organisasi terlarang, Jemaah Islamiyah terus melebarkan sayap ke partai politik dan berkedok badan amal. Ya, ini di benarnews.org. Oke, nah lagi ya, kita lihat lagi. Oke, di sini mantan anggota Majelis Ulama Indonesia dan 2 tokoh lainnya terbukti membantu menyembunyikan informasi kegiatan kelompok terorisme. Jadi kejadian yang di Bali tahun 2002 itu termasuk aksi terorisme yang di kota Bali itu yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah. Ya, jaringan Jemaah Islamiyah, dan salah satunya itu adalah anggota MUI. Ya, anggota MUI. Namanya Ahmad Zain An-Naza. Nih lihat, kalian bisa baca sendiri ya di screen Tanya, oke? Nah, habis itu ya kita lanjut lagi karena panjang banget. Apa sih yang didakwa sama dia? Apa sih yang didakwa? 1, terdakwa Zain bahwa Jemaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia sehingga unsur memberikan kemudahan dengan menyembunyikan informasi terpenuhi secara hukum. Oke, maksudnya adalah intinya adalah bahwa dia tuh membantu
menyembunyikan informasi kegiatan kelompok terorisme. Yang kedua, yang terdakwa juga telah memberi kemudahan demi masa depan jemaah Islamiyah serta agar sesepuh dan anggota maksudnya adalah anggota yang di jemaah Islamiyah itu yang berada dalam struktur aman dan dari penangkapan pihak kepolisian. Luar biasa ya teman-teman ya. Ini ya buktinya ya bahwa MUI itu adalah sarang teroris. Ya, buktinya mantan pengoboman Bali merupakan salah satu anggota dari MUI. Nah, lagi ya, di CNN Nasional Indonesia nih ya, polisi lihat yang ditanya lingkaran merah ya teman-teman, kita berdasarkan data. Ya ini data Indonesia sendiri kok yang tanya kasih. Polisi menyebut Zain merupakan anggota Dewan Syuro yang jaringan teroris Jamaah Islamiyah dan juga tahu gak sih Zain ini merupakan ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat Baitul Ma'al Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi dia itu anggota MUI juga, tapi dia juga merupakan jaringan dari Jamaah Islamiyah, dan si Zain itu juga merupakan ketua Dewan Lembaga Amal Zakat Baitul Ma'al. Ya, panjang banget namanya ya teman ya. Terus habis itu adalah nih yang lihat bagian yang tanya lingkarin. Ya, ini penting banget. Lembaga Amal Zakat ini Baitul Ma'al ini ya, selama ini menyebarkan ratusan kotak amal di Lampung guna menggalang dana untuk apa nih, baca teman-teman semua, kegiatan terorisme. Selain itu penggalangan dana juga dilakukan lewat perkebunan kurma. Ya, jadi kalau ada yang penggalangan dana, iya ini untuk anak ini, untuk ini ya, berupa keagamaan. Yuk, itu buktinya penggalangan dana untuk pondok pesantren ini itu. Loh, itu buktinya itu loh. Bisa jadi itu kegiatan terorisme. Ini kan kita menduga ya, ternyata udah ketahuan ini lah di CNN Indonesia ini ya. Jadi terbukti bahwa MUI itu terafiliasi dengan teroris ya. Nah, masih tadi cari ya informasi tentang yang kemarin kita bahas kan, Mercy ya teman-teman. Mercy itu salah satu komite yang untuk volunteers yang ada. Ya pokoknya bagi mereka itu adalah volunteers yang unpaid volunteers ya, nggak dibayar katanya, yang mereka untuk kemanusiaan, rahmatan lil alamin berdasarkan Islamiyah mereka ya. Tetapi nyatanya ketika saya cek, kalau kalian mau cek sendiri apa yang saya katakan, kalian cek sendiri, ketik di Google, ketika saya kata kuncinya bilang Mercy Gaza Indonesia, itu keluar langsung CNN Internasional Indonesia, langsung dibilang kayak gini, Hamas secara sistematis membangun rumah sakit Indonesia untuk menyamarkan infrastruktur teror bawah tanahnya. Ya, kita sudah lihat ya, itu sudah IDF itu sudah sangat transparan bahwa di rumah sakit Indonesia itu ada tunnel dan infrastruktur semua, weapon semua. Halo, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Semua udah ditunjukin oleh IDF ya teman-teman semua. Jadi gini, tanya mau baca sejarah RS Indonesia pertama kali yang dibangun di Gaza. RS Indonesia ini dibangun pada Mei 2011. Berdasarkan lihat sumbangan dari Indonesia yang berjumlah 126 miliar rupiah. Ya, rumah sakit tersebut selesai dibangun dan diresmikan oleh mantan wakil presiden Indonesia yaitu Yusuf Kala pada 2015. Ya, nih lihat, bayangin presiden kita sendiri ya. Tapi yang saya mau tekankan adalah gini loh teman-teman. Gini, kan IDF ini kalau kalian bisa lihat, Pastor Paul tuh pernah ngevideoin, ngepost, share juga di video bahwa ini loh pembicaraan tentang Indonesia Hospital. Ya, ini Gazan Resident, artinya penduduk Gaza. Ini kan IDF ngeluarin bahwa
ini this is Indonesian hospital, the Indonesian yang punya Indonesia ya. Terus si Hamas ini Deputy Commander of Western Jabaliyah Battalion, itu maksudnya tuh Hamas, teman-teman. Here in Indonesia, Dr. Atef is with me ya. Iya benar, ini Hospital Indonesia, Rumah Sakit Indonesia. Dr. Atef tuh lagi sama kami ya, we're on speaker, kita lagi dengerin, lu bicara aja. Oh, kata penduduk Gaza bilang kayak gini, oke, fine. They told me to fill up. Mereka suruh saya untuk ngisi bensin lah, ibarat kata ngisi bensin dari Indonesia Hospital. Ya. Nah, kalau kalian bisa berpikir ya, si Retno membantah kan? Menurut kita membantah, oh bukan, ini apalagi yang membantah, banyak yang membantah. Kalaupun kalian bisa membantah itu, kalian ngomong dong. Jangan di Indonesia doang kalian ngomong iya itu bukan, tapi kalian ngomong ke Israel langsung, ke PBB, dibantah langsung, ini bukan, ini Indonesia, ini. Tapi enggak ada. Ternyata enggak ada tindakan kalian secara internasional, tidak ada. Logikanya kan kayak gitu. Ya, jadi artinya apa? Ya artinya itu pembohongan dong, bahwa benar Israel telah menunjukkan kebenaran dan fakta. Lo orang benar ada tunnel di situ di bawah Rumah Sakit Indonesia. Ya, orang benar kok ada semua weapon dan semuanya di situ. Ternyata untuk infrastrukturnya Hamas untuk nyerang Israel. Ya, untuk roketnya mereka meluncur. Roket mereka meluncur itu bukan hanya di Indonesia Hospital loh teman-teman ya. Saya baca lagi artikelnya, ternyata mereka ada juga di kolam taman kanak-kanak, swimming pool, kolam renang, dan begitu juga satu lagi di sekolah, bayangin. Ya. Berarti selama ini Indonesia ini membela tindakan teroris, bukan Indonesia tetapi pemerintah kita pun sama aja, bahwa mereka ya kalau bahasanya ya mereka membela teroris kalau begitu. Begitu transparannya IDF Israel transparan ke seluruh dunia internasional ya. Ini dilihatin, dikasih unjuk ya. Tetapi Indonesia enggak gitu loh. Hanya di bangsanya sendiri dia bohong ke rakyatnya. Oh enggak, ini Israel pembohongan publik. Coba Kemenlu bisa gak bilang ke PBB, bilang ini enggak, ini loh buktinya kami nggak tahu apa-apa, ini. Enggak ada, Kemenlu nggak bicara seperti itu di dunia internasional. Ya itu, makanya saya bilang ya, ini sih sudah parah. Kalau bahasa saya ya pemerintah kita ini ya sebenarnya sudah teroris ya, kalau bisa dibilang begitu ya, karena nih mereka aja free Palestina kan begitu, tetapi mereka tidak mengerti sejarahnya. Bahkan tahu salah satu yang sudah pernah saya bahas adalah anak mantan dari Hamas, anak ya si Yosef Hasan itu, Mossab Yosef Hasan. Dia itu mantan anak Hamas loh. Dulunya dia Hamas loh. Tapi dia ditangkap oleh IDF Israel. Akhirnya dia bertobat lah ya. Akhirnya dia menceritakan bahwa ini itu holy war, bagi mereka tuh ideologi mereka tuh holy war. Ya, holy war yang artinya adalah membunuh pokoknya. Yang artinya adalah berperang. Yahudi pokoknya harus nggak ada di situ ya. Ya, kebencian itu harus udah kayak gimana ya, ibarat kata Yahudi nggak pernah apa-apa salah sama kalian ya, nggak pernah kolonialisme, kalian bilangnya kolonialisme. Kalian aja tidak tahu sejarah Palestina seperti apa. Bahkan Mossab Yosef sendiri tuh bilang educate yourself ya, maksudnya educate yourself gitu loh. Dia bilang, kalian aja nggak tahu Palestina itu gimana, kok kalian bisa bilang bisa-bisanya berkata Free Palestine. Dia bilang gitu loh di seluruh media internasional. Dan tapi nggak pernah diberitakan di Indonesia. Si mantan anak Hamas itu nggak pernah diberitakan.
gitu loh. Nggak ada di berita Indonesia, kalian cari pun nggak ada. Adanya tuh di internasional. Dan saya ingin ingatkan ke kalian bahwa itu kotak-kotak amal itu berarti untuk kegiatan terorisme. Ya karena sudah ada buktinya yang terjadi ini, yang kejadian di bom Bali. Dengan keagamaan. Ya kalau menurut saya ya teman-teman semua ya memang benar bahwa bayangin ya, sumbangan untuk membuat rumah sakit Indonesia di Gaza 126 miliar rupiah. Tetapi kok bagaimana uang sebanyak itu kalian rela kasih, tetapi rakyatnya sendiri di Papua mati kelaparan. Coba kalian berpikirlah itu. Demo di Monas itu demo di Monas sampai udah nggak ngerti berapa ribu orang yang datang, tetapi orang Papua mati kelaparan udah bodo amat. Kalian rakyatnya sendiri. Ya emang kalau saya bisa bilang ya memang benar bahwa pemerintah kita pun menurut saya memang teroris juga kalau kayak gitu. Sama seperti yang dibilang mantan anak Hamas ini, Musab Yosef ini. Let's look at what they are doing. We know Hamas hides behind civilians in Gaza. Hamas places forces and weapons inside, under, and around schools, mosques, homes, and UN facilities. Among the worst of Hamas war crimes is the use of hospitals to hide their terror infrastructure. We already revealed Hamas Command and Control Center under the Shifa Hospital. Now let's talk about two more hospitals. Hamas uses hospitals to disguise their war machine is systematic. The Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Hospital is located north of the Gaza City along the coast. Its construction was funded by the Qatari government and it's called the Qatari Hospital. Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, that we expose the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. I will now play a video for you taken recently from Qatari hospital. You will see Hamas terrorists firing at the IDF soldiers from the inside of the hospital, a hospital funded by Qatar. We already released evidence of Hamas' use of Shifa Hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top
of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Now let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I am going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before, in 2010, this architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. لازم انا بحكي انه اجوا لي في الاندونيسي قال عم بيبعثوا بتعرف طلع الاعلام قال بعد 12 ساعه بوقفوا نزلوا الموقود والساعات وهيك دعايات كتير طبعا انت بحب الدعايات كتير انا بقول لك لما بتشوف انت طفى رسمي ولع الشمع واللتات بتقول الله يعطيه العافيه نازلين لنا نقص سولر ونقص سولر ولا عندهم نقص شيء كذابين السولر اللي عم بوصل لسه على الشفا وعلى اندونيسيا وعلى ناصر وعلى رنتيسي وصلوا من مين؟ هذول مخزون موجود في المحط هذول المصريين اللي حكيت لك عنه بس المستشفيات عم بتقول لي انه اللي عم بوصلوا لهم اياهم تعرف ناس اللي بتيجي تتبرع على الراي السؤال في منه ولا هذا كمان اللعبه اللي عم بيلعبوها حماس؟ كذابين انا حكيت لك امبارح كيف انت بتشغل بتقول فيش عنده سولار في سيارات او المحطات بتعبي بنزين وسولار عرفت انت حاجز مين قدر المستشفى ولا المحطه والموتوسيكل والسيارات قول لي مين ابدا انت خليك مكان. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. Agency of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas.
the leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Hamas اللي داير متوفر في الشمال عندي وتحت ايدي الفلتر هذول بتوفر بس لبكره بس للباقر والكباشات والسيارات تاعتي. الان احنا عندنا تقريبا 4 ايام بنعبي سولار من اللي خدناه من الاتصالات. يعني قلت له تاخذ من المستشفى فيش باقي ساحب عاطف جاي امبارح ساحب كله ماخذه على البوليس. طيب انت ايش تقول للحد اللي يعني الحين احنا اليوم قد ما تيجي ده كان بكره حلينا ان شاء الله خير. الحين هي مشكله. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists. Okay? In Jabalia. Meaning moving it from Shifa to Jabalia. From Shifa hospital to Jabalia. The same Jabalia that Ibrahim Be'ari, the murderous commander, was killed. They move fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. They steal the fuel from the hospital, the fuel terror infrastructure. Das fast 500 Kilometer lange Tunnelnetz der Hamas-Terrororganisation im Gazastreifen ist entschlüsselt worden. Mit Hilfe von Robotern mit künstlicher Intelligenz, Drohnen, Spezialkräften und der Luftwaffe hat die IDF einen großen Teil der Tunnelinfrastruktur der Hamas im Gazastreifen entdeckt. Die meisten der von den IDF entdeckten Tunnellinien befinden sich schätzungsweise im Norden und Süden des Gazastreifens. Die südlichen Tunnelnetze erstrecken sich bekanntlich von Khan Yunis bis zur ägyptischen Siedlung Rafah. Die Hamas nutzt diese Tunnelnetze, um Terroranschläge gegen Israel zu verüben. Von Rafah aus wird eine große Menge an Munition für die Hamas in den südlichen Gazastreifen transportiert. Die IDF zerstören jedoch die Tunnelnetze in diesen Gebieten durch den Einsatz ihrer Luftwaffe. Die IDF versuchen auch einige der Tunnelnetze zu neutralisieren, indem sie mit Wasser fluten. Die IDF setzten Roboter mit künstlicher Intelligenz und Schwammbomben ein, um alle 17 Tunnelschächte zu zerstören, bevor sie ihre Soldaten in die Tunnelnetze einschleusten. Die Zerstörung der Tunnelschächte und der Einsatz der Geheimwaffe Schwammbomben zerstörten jedoch nicht die Munition und das Arsenal in den Tunneln. Die IDF setzten eine kombinierte Geheimwaffe mit Schwammbomben und Robotern mit künstlicher Intelligenz ein. Zunächst führte sie mit Robotern mit künstlicher Intelligenz Aufklärungsarbeiten durch, um die Waffenlager der Hamas in den Tunneln völlig unbrauchbar zu machen. Anschließend wurde Wasser durch die Tunnelschächte gepumpt, um die in den Tunneln versteckten Arsenale der Hamas zu zerstören. Das Wichtigste ist jedoch nicht, dass die Hamas diese Strategie anwendet, sondern dass die Terrororganisation in den sozialen Medien schwarze Propaganda betreibt, um die Menschen glauben zu machen, dass die IDF diese Gebiete ohne jeglichen Grund angegriffen hat. Als Reaktion auf die Tricks der Hamas haben die IDF kürzlich die Veröffentlichung einer brandneuen Studie zu diesem Thema angekündigt. In der IDF-Studie wird deutlich, unter welchen Gebäuden im Gazastreifen die Hamas ein Tunnelnetz gebaut hat. In ihrer Studie präsentierten die IDF eine technologische dreidimensionale Skizze und berichteten, dass sich unter Schulen und öffentlichen Gebäuden in Gaza Tunnelnetzwerke mit einer großen Anzahl von Munitionsvorräten befinden. Die Hamas leugnet dies und führt weiterhin Raketenangriffe auf Israel durch. Videos, vor allem in den sozialen Medien, haben jedoch wiederholt bewiesen, dass die Hamas Munition, Raketen und Mörsergranaten aus diesen Tunnelnetzen entnommen hat. Was ist also die Lösung für dieses Problem und wie kann der Krieg beendet werden? Zunächst einmal scheint es keine Möglichkeit zu geben, dieses große Problem zu lösen, bevor die Hamas nicht aus dem gesamten Gazastreifen verschwunden ist.